أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العلي العظيم محترم बुजुर्ग अजीजों भाइयों दोस्तों जो लोग चल फिर रहे हैं ये बैठ जाए। हमारे इज्तिमा की ये आखिर से पहले की नशिस्त है। बहुत अहम बातें इसके बाद की नशिस्तों में आने वाली है। तमाम साथी जो चल फिर रहे हैं वो बैठ जाए। देखिए, हम जो यहाँ आए हैं सामान चीजें खरीदने के लिए नहीं है। हम तो यहाँ पर आए हैं कुछ बात दिल में लेकर समझकर जिंदगी में उसको अमल करने के लिए। इसलिए अगर आपके दरमियान से कोई उठ कर जा रहे हो तो हर साथी अपने पास से जाने वाले